Jorani Kopana Rani Bagi Nasing Tongza Kapani Joto Takuta Bukono Puya Kaka Hamia Frelam Soko Tini Jorani Kopando Tini 25 তারিখ মার্চ 2024 সাল মারি তিনি সালনি কতর কক তোমারকনি বিসিংহ পুজানো কাছাই ফেকা যে ত্রিপুরা হাসে সপয়জাক বুবাগ্রা প্রদুত কিশোর দেববর্মা লুকুরক ব ফাইকেনো তাইসা বখানো থাংসামা মানো ব ফাইকেনো তাইসা লাংমা কাতালखे मानफिरो बिनि थानिओ बरकनि पुइतु बेराजाक बिनि थानिओ न बरक हाजाल नासिकमुं नेक्स्ट जेनेरेशन टू जेनेरेशन नासिकजाक आबोनि न हाइनो हाइ फुरुक मारि खाइनाय तिनि लुकुरक न सानानि बागै बुजियारक न बुजिरनानि बागै फाइ सपाइका मान्दाय आमचायो सय कगुंखा त्रिपुरा हास्तेनि तिप्रासारनि जंजाल ताबुकनि या ओ ताबुकनिया गोबांमा जंजाल बिसि ब्रुम ब्रुम जे तमुं तङै फैमानि इलेक्शन फायो थाङो जे बुद्रि फैमानि बरक रक आ तंग कसंबाय लय इंगै थांका ओ लय इंगै तंमानो सोलायनानि थांजानि ओ बुबाग्रा जाय तंमानि पाइथाक जरा बननो हामिया नुग्लाय तंलायखा एबा बिरोधी दल रकगे बननो हामिया फुंलाय तंलायखा ओ जरा ओ बुबाग्रा बिनि बारजा तामो नै साक साबमानि पार्टीनि बिसिंथि चापमानि उलनो बवान सका लुकुरकनो गोरों जागाव थाङै सानानै नांनाय ताइ जे काइसे कुसु कक तंगो जतनो कैमरा व सातगिया आमहाय कग्रो सानानै हिनो तिनि मान्दायाव फाइसपाइका सय कगुंखा बिनि जुक्तियो हुंगाके त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो मथांनानि बागैनाय दफानो फियगनो बागै बरक सिलाय बरमखा बरक रक गोबांमा पलिटिकल पार्टी बखलायका गोबांमा एनजीओ खलायका गोबांमा नगजाक सिजानि सामुंदांखा फियाबा यकमुं मान्याखौ ओ मान्यानो मारना बागै बवान सका जे पलिटिकल नबो जों नाहारनाय एनजीओ नि सामुंथि बो तांनाय हिनो ताबो लुकुरंनो सुबासु खाइतङो आमबाय बाक्सानो जेतैखे खाख्रेबनानि बागैनाय जे याप्रि रमखा आबुनिनो दाग मांगबो तिनि हाय हाय मान्दायाव फाइ कक सातिनि बो नुगजाखा बो कक साइ खनारखा जे सरकार जोंनो रुइ माननाय जे बरक जोंनो ची दुखु दसनो बुजिवै रोनाय बबायनो जों कथानानि कलायो अकगनो तिनि खापां खुलासा खालाय साइखनारका मान्दायनि खरां कम्युनिटी हल नगो और YTF TWF ताइ तिप्रामथानि जत कन्फारेन्स हल नगो बा कन्फारेन्स मालायमुं नि बिसिंति ब और सानान नायखा जे सरकार दिल्लीबो तंग बरनो जोंनो रिमानो दिल्लीबो सरकार करिखे केबो त्रिपुरासानि सल्यूशन खाइसे मान्या रुइसे मान्या मुंसा रोनानि वानसुक से मान्या जों लाइ थांनाय कांग्रेस सरकार दिल्लीआव तंफ्रो यांगो त्रिपुराव CPIM नो भोट लाखा ताव मानखा मुंसा रैमानखा केबो रैमान्या आबो हाइखाइनो ताबुक केंद्र सरकार जे बीजेपी सरकार तंगो NDA सरकार आबो हाइकेनो ताबुकनि नागालैंड हिंदी निनि इंको सिक्किम हिंदी बिहार हिंदी मेघालय हिंदी नागालैंड हिंदी जत जागोन बीजेपी नि एलायंस पार्टनर नो जतनो कप्लाई तंगे जों बर्न लगिरनांबाय सिरे तामु देरामुं तं जों माननासि थाङै तंखे बर्न लगिरनाय जेरनाय बर्न जों लगिरनाय अकगनो साइखनारका बुवाग्रा फरिके मान्दानि कमिटी हल नको संसा जाको पांदानि बुबाक नाइनेदि तिनि जरको पांदानि पुलेन मांगलियो बोला था जब तक राइटिंग में नहीं देगा हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेगा राइटिंग में दिया ना सबके सामने बात किया ना और एक बात समझो दिल्ली में कौन जीत रहा है केजरीवाल नहीं बीजेपी गुजरात में बीजेपी जीत रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रहा है कलकत्ता में ममता बनर्जी इस बार हार रहा है बीजेपी जीत रहा मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रहा हिमाचल में बीजेपी जीत रहा बिहार में बीजेपी जीत रहा आसाम में बीजेपी जीत रहा मेघालय में बीजेपी का अलायंस पार्टनर कॉन्राड सांगमा जीत रहा नागालैंड में बीजेपी का अलायंस पार्टनर NPP NDRF नेवियो रियो का पार्टी नागा का पार्टी जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर वो जीते पूरा इंडिया में बीजेपी जीते 5 साल उनका सरकार तो किससे बात करें हम क्यों अपना त्रिपुरासा का गला को बलिदान में लगाए जब दिल्ली में गवर्नमेंट बन रहा है बीजेपी का हमको कौन हेल्प कर सकता है आज सेंटर ही हेल्प करेगा ना लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स डायरेक्ट फंडिंग पट्टा अपना एडीसी का पुलिस
अपना स्कूल को इंग्लिश मीडियम करना, अपना कॉक बॉरक को अपना स्क्रिप्ट में लाना कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले जो लोग बोल रहे हैं आप बीजेपी को मत हेल्प करो, सीपीएम कांग्रेस को हेल्प करो, हम एक ही बात बोलना चाहता है कांग्रेस और सीपीएम को, पहले आप ऑल ओवर इंडिया में जीत के आओ, तब टिपरासा के पास आओ, तब टिपरासा वोट करेगा। टिपरासा अब बलि का बकरा नहीं बनने वाला है। देखो, अगर टिपरासा हमेशा बलि का बकरा बनेगा जैसा सीपीएम का टाइम में था, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, हम लोग वोट किया सीपीएम को, कुछ मिला? कुछ मिला? आज अगर दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो हमको बीजेपी का गवर्नमेंट से जितना भी पैसा आना है, जितना भी नौकरी आना है, जितना भी आपका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आना है, तो उनसे बात करना, उनसे फाइट करके, स्पेशली सीपीएम के लिए फाइट करके, उनको हराने के लिए, सीपीएम को दिखाने के लिए कुछ नहीं करेगा। इसको बोलता है राइट टाइम में राइट डिसीजन। और खानसा का मतलब क्या है जानता है? अगर आज कोई भी यहां आए, राहुल गांधी आए, मैं बहुत प्यार करता हूं राहुल गांधी, पसंद करता हूं राहुल गांधी को, लेकिन आज राहुल गांधी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। खानसा का मतलब क्या होता है? खानसा का मतलब होता है पुइला जाति उलोक पार्टी। आज हम आपको बोल सकता है कि त्रिपुरा में खानसा के लिए सबसे ज्यादा काम आपका राजा ने किया, क्योंकि जब कांग्रेस में था तभी भी खानसा के लिए काम किया, जब मौथा में आया तभी भी काम कर रहा हूं, आज बीजेपी को भी, जनजाति मोर्चा को भी खानसा में लेके आकर बोलूंगा, पहले आप टिपरासा का बारे बात कीजिए, उसके बाद अपना पार्टी के बारे में। अगर बुबागरा अपना पार्टी को छोड़ के टिपरासा के बारे में बात कर सकता है, तो आपको भी अपना पार्टी को, हाँ प्यार करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना लोगों के बारे में भी बात करो। और यही चीज मैं जितेंद्र चौधरी को भी बोलना चाहता हूं। कब तक आप बोलेंगे खाबल ताते बुखुक सं नुखराना के नरक मानदाई नि जे खरां कम्युनिटी हल नगो बेलाय बरक सेरेप साकोप्लং नायथक नुकथक सादुकजाक खातुंगजाक बुबाग्रानि कक नुखराना बागै फाइनामानि आमसाय किथिङै तिनि मानदाई हातिबार ताई आबाया कबाय के बरक कुसु सेरेप सेरेप न बुबाग्रानो नायना बागै बुबाग्रानि कक नुखराना बागै बुजिया तंबारनो सुं तंबारनो सोंनानि बागै yang tini norok saimano tini dol purnima borok rok bisi brumno chok phano chok ya phano rong kisa silai nai apra chakra rong asirwad nalayo ba kebo khao khamai ma tonglai khangke ba kok saya tonglai khangke rong silai ma bisingti taisa halok krak khe khalai na phiro abro kitini no dol purnima kaisa bubagra nukhung ngobo hanyo balai khe nangkukmani eba importance ruinai palai layo इंके ओ पालाई मुक्तिनी बुबाग्रा प्रोडक्ट किशोर देव बर्मा फाई सपाइका और जिरानियानी देवतापारा हेकबा शांतिकाली आश्रम तिनी फाइनाय और दोल थंग पाइका ताई दोलो बाहन्यो ब मानजा गइनाय और उनको मताई इखोलमैनाय रंग थलाइमानि जागाव मानजा फाइका बुबाग्रा न तिनी और लाम सका और न टीडब्ल्यूएफ नि चेयरमैन तंगनाय पवित्र भक्ति जमातिया संग बरब और आश्रम तंगनायबा बनो खाबाय खुबाय लाम सबै बालाय खातंगनि बिसिंतै तिनी रंग पालायखा ताई दोल पूर्णिमा न रुगैनाय कायसा खाका हम याफारका बुबाग्रा न खाका हम याफारका लुकुरक न ताई रंग जाले दाल जातिर पट ओइ मानो फियाबा जों मोखाङाव सिलायनो मानो अ मोखाङाव अंको सिलाय मानि बाय चिनि मुंसा थांफायग्रै फियाबा हामजाग्लाय मासे फायो अ कगन मेसेज जगा फरिके बुबाग्रा मांगप्लि किसा ताई पवित्र भक्ति जमातियानि कक किसा देवता बारी शांतिकालिओ तिनि बुबाग्रा थांनि मानजों मानि बाय तेबो जों सासा खरां सासा नायथक सासा नै बासाखा मांगप्लि Burum ni hai dul purnima kathar shalo hastini joto lukurok pal baksake pali shilayi hamjangma yafar layo tongthok layo
Dul Purnimangkha Krishna Bairade Pali Shilaimani Bishingti Hamjangma Yafarlaimani Shal Pali Shilmani Bishingti Chini Khani Hamya Shitra Wansumarong Nori Pali Shilmani Bishingti Khasranglai Pali Beke Hamjangma Yafarlaimani Shal Hai Hinino Yang Jiraina Kholani Shantikali Asramo Palaijaka Dul Purnima Shal Matai Rimani Bishingti Athayo Thangi Manjagika Shakbaithang Hastini Bubagra Proyit Kishur Deborma Bohaino Bo Aro Thangai Shakbai Thang Manjagai Bo Matai Rewika Dul Purnimani Kathar Shalo Masuk lagi, bagus meroboh. Masuk lagi di. Jalan prima nu. Ayam piau ni. Nishuri Swaha Om Urva Sarvam Yunam Madhupam Kling Kling Mahakalitam Swaha Om Urva Sarvam Yunam Madhupam Sriram Mahalakshmi Swaha. Bayan itaku mediano kau kiperano. Ini yang pilih sekarang boba geranam kami apa ini kene Dul Purnima mahal mani ketar sal ini Radha Krishna Dul orang mani kaisi ya palai mani di ini ang ini mutai kota na bang kumu ini orang boba gerap hai mani kene hai ini boba geran hai ka ini abo Dul Purnima rojat Dul Purnima ni rong silai mani sal bono boci ni hani bang birprasa ni bang tei cini ha mane cini dok hani bang ha ni bang ham kren bang bore tini cini Shantikali jerani adepta parawo buat ini pai dorsan goi bo matai rojago omo boni bekti ko dia boni cini tirpra hani bangai cini dok hani bangai jot teni bangai buat ini rok hijau ko mau ko sejak hijau tai bini sak sori hame haman ni abo to boni sak sori hayano bahani tini jeng boni mui butini joigyo krai lekha boni mui jeng pujaro lekha boni mui jeng ketar sati musang lekha jate boni sak hamya tongani no daiti ne hamai basalang thung tini daiti ne hamlang thung bong tan boni hamani logo bobo tini kaiji aku maring tongmani bobo kaiji nuku khai jalang sing te khoraksa sing bahini boni poribote te hani jeng boni chrai masa jeng lukna nang ni boni tini bobo kaubulai jekan bobo kara ni nuku khajadi ani salai mani bobo siu tangni luksabu nirbachan pore ang kaijaksina nuku khainai khaijangnai ni rane jotona ashibad tini tini salai अपना तरफ से ये अभी तो कुछ अनाउंस नहीं कर सकता लेकिन ये आश्रम में हम अमरपुर में जा रहे हैं यहाँ में भी जा रहे हैं Hake khabar tade bukuk chong boskangi Lok Sabha Chongbari 19 tarik April hingangkai Pochim Tripura Lok Sabha asukthani election logio by election Sadramnagar constituency ni abuni logio 26 tarik April hingangkai Purbo Tripura asukthani constituency mane vote ngai election ngai Chongbari ngai ke o je Chongbari no nahari nai mani yang BJP Tipra Motha tai IPF tini je kathasa tabuk je sarkar boro koksa blani manangkha tamni hinba miani bar election Tripura bar election no naimani CPIM by Congress ni je kathajak jut সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ বরকসে কপ্লাই ইংলি থাঙ্কা yang je BJP IPF Tipra Motha ni je advocate dog board delia o sarkar no abo hi jorok gala wan ma kotoro klai thangka board pai gala board do belai rik sangan humene Tipra Motha logiti mani ulobo o je bar election o cheni thangmani bai bokhorok belai ke mihimjak BJP aboni bagini tini Agartala ni jotoni private company ni kotor kaisa je hotel Polo Tower aro tini songsajakha Tipra Motha engkai BJP Sunartori wase engkai tini songsajakha kaisa kotor kokchablai mung panda o kokchablai mung panda ni pandao phaimanjakha Purbo Tripura ni batainai ko Kriti Singh Deborma tai Pochim Tripura ni BJP ni tai Tipra Motha kathalai batainai Biplop Kumar Deb tongkha BJP haste kasko Rajiv Bhattacharya CM Dr Manik Shahana khobai bobagra sakbai thang tai Tipra Motha ni to kungma neta MLA Swapna Deborma ba Member Kumar Sorok tongo tai IPF tini hingka Prem Kumar Riang President
PFT borok ni bo manjak mumbai tini kaisa kotor koksa bai mungkha bwskang ni loksabha jaskeban kaplai thaini ni bagui nai ingkai o kotor koksa mungni bisingtui nai tamo koksa tamo ngui tamno kiriwi tamo bom hai lama tui thangnani bagini koksa bai kha naini di joran kok pandaw haino hai এই তিনটি দলের ঐতিহাসিক একটা সমন্বয় সভা এখানে হয়েছে এবং তিন দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং সর্বস্তরে আমরা কিভাবে কাজ করব এবং বিশাল ভোটের ব্যবধানে আমাদের দুইজন প্রার্থী টিপ্রামথ এবং আইপিএফটি সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী দ্বয়কে কিভাবে জয়লাভ করাবো সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি and we are very hopeful at the district level, মন্ডল level বা block level বুথ স্তরে ইতিমধ্যে in the last 1 week ব্যাপকভাবে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে এর আমরা আশাবাদী যে বিশাল জয় ব্যবধানে আমরা জয়লাভ করব but we are not to take anything like আমরা গতবার লোকসভা নির্বাচনের যে ফলাফল এটা মাথায় রেখেছি কংগ্রেস এবং সিপিএম এর প্রাপ্ত ভোটকে আমরা অ্যানালাইজ করে আমাদের রণনীতি আমরা তৈরি করেছি এবং আরো করব and will not leave unturned এবং আগামী 27 এবং 28 তারিখে আমাদের প্রার্থীরা যখন মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাবেন ঠিক তখনই আপনারা টের পাবেন যে রাজ্যের মানুষ কি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীদেরকে ভোট দেবে তার একটা ঝলক আপনারা আর বিশেষ বলছি না সত্যি আজকের এই দিনটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের জন্য এটা ঐতিহাসিক থ্যাংক ইউ সরকার চলছিল তৎসঙ্গে আপনারা ইদানিং লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের ত্রিপুরা মথার সঙ্গেও আমাদের যৌথ সমন্বয় হয়েছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের একটা সমন্বয় বৈঠক এখানে সংগঠিত হয় এখানে আইপিএফটি বিজেপি এবং ত্রিপুরা মথা সমস্ত দলের বিধায়ক বিধায়িকা থেকে শুরু করে এমডিসি এবং স্টেটের সিনিয়র লিডার যারা রয়েছেন তারা এখানে উপস্থিত ছিল এবং সেখানে এটি নির্ণায়ক ভূমিকার মাধ্যমে আমরা নিচে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যাতে আমরা কাজ করতে পারি তার সুস্পষ্ট খাবলে তাতে বুকসং ফারিকে জরানি কক পান্দাও তাবুক তাকে জাহানি হয় খা হাবজাক খা নাংজাক খা সাজাক আবাই কক তমান্দর সাইখেনার বনা নরাং মিয়াবো সাইখেনারখা যে প্রো কাঞ্চনপুর সাল কথাং যে ফায়ার সার্ভিসনি ইউনিফর্ম চুমজাক টিপ্রাসা বিশ্বজিৎ দেববর্মা লাই ফেপ্রু বথারজাক মানি কক উচ্ছৃঙ্খল বরক তাই বরক চায়ারক বাই বথার লাইখা বরক আবাহাই খাই যায় তাই কম জাগাও মন্ত্রী লালকাই তেন বথার জাকা বা বিশালগঞ্জ অসাজরাও রমফ্রে বথার জাকা ঘরকে বুকু আবনি কোনো জাস্টিস করি তাই জাস্টিস করি এসডিএম সুকরাম দেববর্মানি সিমি চ্যাঙ্গিনে गोबां मा অফিসার বথার জাক মানি ফিয়াবা আবাহাই রগনকাই খেল খাইয়া এক নরক নখনা খুমলং লাইসা ড্রাইভার কমাও হনাই আবনি ইয়াগুলোকে বরক বসুনো রমইনাই সিংপ্রিকা চেরখা আবতাই গটি করিখা ইনকে তামগৈ আবহাই নিনি থানিকে বা আবহাই বথাল জাকমানি পাতি মুরো কোনো দাম করেই বুইনি থানিও হংকাংকাই সাধারণত কাইসা ড্রাইভার কমন ওলফান কমা বরং তগৈ বই তগৈ অনেক শাস্তি রমপ্রা সপ্রা ক্লাইমান অরও তাম হুনি সানাই आं कम सानन नायो जे जागाव सुना मुरा आ जागाव का शनिबार नि हर कथर कलाइनाय बुनि मकेन थाकेन देराबायखा न खुक पाबायखा आबनो का आदिनो तहसिलदार थांगिनाय हिसाब निकास खाइनाय सरकारनो सावइनाय देरासुबा हेकबा क्षतिपूरण कम्पेनसेशन रन बागिनाय तियार थि दिखलायखा ताबुक सागरति 19 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सी चोरिलामो जे ताबुक धरियाथल लेम्बुथल इंगांगाकाय आरनि जे करं जागारगो कथर कलाइनाय नक पाजाक नक सिउइनाय बिसना सिउइनाय नग तंगमालिया चुकितला तंगना सुरु न खाक्लाब सिउइनाय तंगमालिया स्कुल आश्रयना जा बरनि बागिनाय ताबुक फानो थांगियाको कोनो सरकारनि बरक
tabuk kok tama ang sai tong mani joratui kono khobor koriko MLA Subodh Devono kia thangi nai kha কিন্তু abo kono samung bori jagya borno je nok tagir den bokul ব্যবস্থা khlai jagya do ঠিক আছে সরকারি samung lero কিন্তু kok bai phale thangi holosori mangrao কিন্তু আবহাই রিজাইয়া আবহাইনি কক্তমা গবংমা বড় গানো ফুন খাই হরকা বরনি জঞ্জাল বাকি ইয়াকরি মানো হনাই গে তাম হুনি সানাই বুনি বাগে হিংকাকে দর খর চিন বাগে হিংকাকে আসি লেটা টান অ কক রংনো ওয়ান সমুর ওসংনো নিনি আনি হিnya ni pano সরকার নিনি আনি খাই তং হুংকাকে অ তং কসং বড় নিনি আনি হনিই বাংলাদেশি গো ব্যাংক ইয়াংকাই বা চিনি শাসন নাবা আব ক্লাসা কক নই সাকাবলে না Oke, okok rong nugui tongnya da CPIM, nugui tongnya da Kongres, nugui tongnya da Tipra Motha, nugui tongnya da BJP, nugui tongnya da IPFT. Di sini bot prosar kayaknya bagi kayak kereng jagaw tangi mano, kereng jagaw rang sebai lag rang sebai nih belun pai mano, banner pai mano, prosar kai mano, rang sebai mano. Oh, sadron to koek 1000 taka rang rui nih, oh deraja rono samung kisah rui nih bekah halos orang bagi suruh malia. Norok bo lukurok no luku chongrai dewo bud mana bagi lai suitong je lukurok o kisisa matro tamo Bisramgonj amsai chorilam ni koyekta poribar 60-70 poribar ngane a borong ni jengjalo so norok yakak nga suwan sugya yakak ri simaya gake bo lukurok ni bagi norok samtangi tong o sumung tabuk sunglai tong baikha kubun jagane lukurok bai baksa o je chorilam constituency lukurok bo beskang salo bud je tabuk tongnai ti pramothani MLA bono bud darjangno rojagya cinta ma khani hilai tongkha oke borok ni bagi samung tangnani bagi no jodi pod manlayo pod layo ba samung tanglayo ke o borok khe tamo samung khlai ki borok khe tabo ke o hai basra ke tonija o sumung tabuk Bisramgonj chorilam mamsadi nai de খাদুজাক লুকুরক অঙ্গনওয়ারি ও আশ্রয় নাওই টঙ্গিজাক 60-70 ফ্যামিলি বড় চাকরানি সিমি টেঙি চেরাই সিমি চেঙি বরি তাই সিকলা র বরনি ক ওয়াতেরক eko wawane ko thorok kalai ma thuliya ma salaya eko no kijing mise wate hano oko jongkha amna kisa ko jawa bangna dati kisa khlena bagai sabna oko rong ta sarkar rong ta ma kisa dati khlena bagai bangna kisa sama sagata orang kau setanggo kotor kebang makai kotor kelai jotoni nor pai thang maja hai ni na abon pore miang kena wate hau ini sing nogo mat tulia ma tong malia sarai khorai tong na to wate mane ma tong ni sing oro o iskol khon as naw ni nor phai jakata abon to ni sing tabo asa sin bakhabai sing koi mane ke sarkar badu tong kira phai nai sing song ব্যবস্থা khai ke belen sing sa dong na ko ko mo got sob khop jak আমার সুতামরা 3 নাম্বার ওয়ার্ড no sarkar ni tam dabi nai সরকার থানি যেতাছিনি নক বাই মানে আনক মতে তেই जों টিম সরকারনি টিম নক মানে বুঙা নক রামাকে जों আবন সাগাতা খাবারে তাতে বুকুকসং তিনি তো কুসু কতর আবহাই কক্তমা আবসুনো তো ফলে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নি চংবারি পাইমানি ইয়াগুলো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ন খবি 17 জনানি কমিটি কাতাল সংখ্যা জাখা তাই প্রেসিডেন্ট ইনখা মৃণাল কান্তি বিশ্বাস তাই সেক্রেটারি ইনখা কৌশিক ইন্দু ইনকাই আমনো কারিবা হাইনো খরসা ইয়াকসু কাসকু তাই খরকনে ইয়াকসু তাংফাং ন খবি 12 জনা আদং তিনি সাইজাখা ইনকাই 15 জনা উন্নয়ন মঞ্চনি সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ বাই উন্নয়ন মঞ্চনি 15 জনকে যত 30 জনা বাতাইলাইমানি ফিয়াবা চংবারি ও কপ্লাই মনে হলো কৌশিক ইন্দু সাইখনাকা রাজনীতি ন পগই লুকুরক তাল কমিটি খাইতিনি ও কেরং রগ্ন হামক্রাই সামখানি বাহিনো বর্গ ভোট দেখানাই খাতুমানি কক তিনি সিপিআইএম রক বাহিনো করং জাগাও বরনি কক পিরমুং পিরখা তাই হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালবো গ থংকা তামসকমো
দোল পূর্ণিমা নরগিনে দোল ঠেঙ্কা তিনি বিনি রাজভবন ইনকা দোল সমতিনে আইসিএ ডিপার্টমেন্ট বখাতি বাহিনী টাউন হল সংসদাকা হাস্তে বেরেমনি দোল পূর্ণিমা সানা থাকা আঙ্কে চিকন চিকন মন্দিরনি সিমি চেঙ্গিনে বাক্সা নক ব্রুম ব্রুম ন মতাই বারলাইখা তাই বড় রক খাতমনি বিসিংতি রং রক ঠংলাইনাই খাপাং খোলাসা খাইনাই টংথক টংলাইনানি চাইটকখা আবাহিनो मांखलि गासै फैका हास्तेनि खाबल तादे बुखुक चंग नरग आंगाबो सानानि तंग जे नरक ताबुक अ जराव बाक्सा परीक्षा रुइनाय सेराय रक बा बसारक पास नाय बा नेक्स्ट क्लास काबायनाय फेबा काहाम स्कुल फरायनायनि बागैनाय नांगो बा बाक्सा रांकरिं दंमानो रां किसा बायनो काहाम स्कुल फरायनायनि बागैनो रां मानदायो जे बारसिकां हस्टेलाव बाहायनो फरायनायनि केन्द्रनि बागै काहे सुजुग दङ आबुनि बागै नर कक शहर बायदि 8974442688 ओ नम्बर कक शहर माने बिसिंति नरनि एडमिशन ना हारि मानो खाबल दादा खुब चंग चिरि जरान को पानर बिसिं नरना अपडेट ते रुइ तंगनाय ताइ उलनि खनानि ते कतर कतर कक मानो साइ नरना कक तमा तुबि ताइसा खाना फाइफेरानि कक सारि तिन नर बासा सिबाना जतन